Happy Day with Jesus, mga kapatid. Maayong hapon mga kapaglaom. What do you do to keep your heart healthy? What could be the detrimental results of neglecting the health of our hearts? How can we keep our hearts not only in good state, but in the best condition possible? Let us learn more about this small yet extremely significant Are you one of those students who value the existence of your teachers? How do you see the life purpose of a teacher? Have you felt and appreciated the daily responsibilities of your mentors? Discover the scenes behind your teacher's life here on Hope Dialogue. Malipayon nga kautuhon kaninyong tanan mga kapaglaom, Luzon, Visayas, Mindanao, and of course abroad. We are delighted nga kamo-amo na usab nga makauban sa pagkaaton og mga importante kaayo nga mga impormasyon mahitungod sa responsibilidad nga gisangon sa minahal nato nga mga magtutudlo, gikan man sa pribado or publiko nato nga mga tulungaan. And of course, mga kapaglaon, amo usab nga gikalipay ang inyong pagpakiguban kanamo mga kapaglaom. So, ato nga programa ni ining takna sa kautuhon. Yes, kapaglaom Ranan. Maayong udto sa atong mga kapaglaom nga nakigkauban kanato sa Facebook, sa YouTube, ug sa radio. Mga kapaglaom, it's the 10th month of the year ug pinaagi sa pagdumala sa atong mga pangulo sa Departamento sa Edukasyon, giila kini nga bulan sa pagsaulog sa atong World Teachers Day ug tungod ni ana ang Hope Dialogue magadala nganha kaninyo sa mga tema mahitungod sa kalambigitan sa paghatag og importansya og pagtahod sa atong mga magtutudlo. Busa, ayaw kalimti ang pag-share ni ining ngadto sa inyong mga kahigalaan, mga kapaglaom. Yes, tinuod ka na kapaglaom Juday. Mga kapaglaom, si kinsa man kanato, ang or kaninyo ba kaha, ang adunay walay paglubad sa paghatag og dako nga pagtahod og paghigugma sa atong mga magtutudlo. Sa atuang nga mga ginikanan, mga kapaglaom, mutuo ba kita nga ang atong mga magtutudlo ang usa sa mga pagsukaranan sa kalampusan sa atong mga kabataan? How about sa atong mga estudyante? Inyo ba usab nakita nga ang kadaugan sa inyong pag-eskwela adunay dakong kalambigitan sa tinguha sa inyong mga maestro o mga maestra?
Yes, daghan gid siguro kita og mga pangutana og ikasulti mga kapaglaom og mapasalamaton usab kita karon kay nagahin gyud ang atong mga bisita niini nga kaudtohon og panahon aron sa paghatag kanato og inspirational insights mahitungod sa pagpangabudlay isip usa ka magtutudlo. Mga kapaglaom, ang atong usa sa atong bisita, he is a graduate of Bachelor of Science in Industrial Technology at Cebu Technological University in 1998. And he is also an experienced and an expert teacher because he served for 4 years as Bible English teacher, 2 years in an international language school, 2 years in community college, 5 years in public secondary school, and 5 years in private school. And of course, he also has a beautiful wife who is also a pharmacist there at Adventist Hospital Cebu, Ma'am Hazel Arcelo. And by God's grace, they are gifted with 4 handsome and beautiful havens. So they have 4 boys and 1 princess. Yes. And yes, so again, our one of our special guests this afternoon is the principal of Town Central Adventist Learning Center in Consolacion, Cebu. Once again, I'd like to welcome Mr. Joven Arcelo. Yes, Sir Joven, welcome to Hope Dialogue. Thank you Mayong very hapon. much. Thank you for gracing us with your time, no, and your presence. And of course, mga kapaglaom, usa pa pud sa ato ang mga guests nga kauban ni Sir Joven, usa pud kamo tutudlo, usa siya ka graduate sa ato ang tunghaan dito sa Central Philippine Adventist College. Nahuman niya ang Bachelor of Secondary Education major in English. Busa magtarong-tarong ta sa atong Inglesan ani kapaglaom juday. And of course, daghan siguro kayo ninyo familiar ni ani ni Ma'am. Unya na lang na ako isulti ang pangalan. But siya ang asawa sa ato ang LMS Director sa Central Philippine Union Conference. If you're familiar mga kapaglaom, si Pastor Tuneri F. Gaa. And doon na sila'y upat ka mga wonderful children, no? Mga talented kayo nilang mga anak, blessed by God with so much talents. Sila ni Tony Milson K. nga naa karon sa Manila Adventist College, usa ka level 3 medtech student, and ang iyahang manghod nga si Lynette Shane nga second year pharmacy student dito sa MAC or sa Manila Adventist College. And doon na po tayo, usa pa niya ka anak no nga si Cheryl Angeline nga usa ka level 1 civil engineering student sa Central Philippine Adventist College gihapon. And doon ay kamanghuran nila nga si Drake Shelton Ray nga grade 1 sa ato ang elementary division sa Adventist Academy Cebu. Ang ato ang bisita si Ma'am Rubilin D. Gaa. And she's also a senior high school teacher dito sa Adventist Academy Cebu naa sa Talisay City nato nga tulungaan. Ma'am Rubilin, welcome to Hope Dialogue. Thank you so much. It's a pleasure to be here and I'm happy to be back here. Yes. Excited na kayo ko ani nga discussion. But before we go further, of course, ato sang pangayoon ang guidance gikan sa atong Ginoo. I'd like to invite you for prayer. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much, Lord, sa kaning higayon that we will be able to learn from our teachers. Mahatagan na mo sila og appreciation and emphasis, dear Heavenly Father, sa profession as a teacher. We acknowledge that you are our ultimate teacher. As we go on with this program, I pray for guidance sa among mga thoughts, sa among ipangsulti, dear Lord. Sa among mga guests, may you bless them with knowledge, dear Lord, and wisdom as well. Gamita sila, dear Heavenly Father, to be your mouthpiece, and may you bless our listeners and viewers as well. Nga unta, daghan pud silang makatunan ani nga discussion. We thank you once again, dear Lord, sa kining panahon that you have given us. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, so mga kapaglaom, padayon kita sa ato ang discussion sa karon nga kautuhon. Atong pangutanon ang ato ang mga magtutudlo nga bisita, no? Why did they choose to become
teachers. So atong pangutanon si Ma'am Ruby una, and then Sir Joven also. Actually, kapag laom Renan, no, I think I did not choose to be a teacher. It's God's choice for me because I really wanted to become a journalist. Journalist gyud akong gusto, no? So when I went to our school in Leyte nga nag-offer og ingana nga course, so I said, pero nganong mag-journalist man ko niya, wala man sa atong Adventist schools because I really wanted to study in an Adventist school, Adventist college. So wala na lang, no? So niadto ko sa CPAC and then ingon ko mag-nursing ko. But to think mas mahal di ay kaayo mas nursing student, no? So naadto ko sa education and it turned out that I made the best decision in my life. Nga naman, by being a teacher, I became a journalist, no, di ba? No, and I'm also a nurse. So all in one na tanan naagid sa teacher Full na sa for package. being an educator ang tanan nga professions. So una, and I know that this is God's choice for I me. see. Wow. Wow. It's really This is a nice calling. hearing that, Yeah. Ma'am Rubino. And how about you, Sir Joven? Aganahan ko to yung tubag nga is not our personal choice. Kay dili man sa ko educator or wala ko nagkuha og kurso nga education in the first place. Industrial technology man akong gikuha nga kurso pag college. Ang ako ni kasulti siguro that is a calling from God. Kay gani sa akong gulingon wa ko magtan-aw nga mahimo ko nga educator or teacher or bisan pa ang ubang mga tao. When I was first exposed to teaching, I was sent to abroad. Actually, bisan gani ang nagpadala nako, wala gani pagsalig nako. Ingon siya nga, Joven, you'll be a teacher in South Korea. Pero ningon siya pagsumpay nga, but your English is terrible. Nahugno ko kapag lahom Renan. Pero diha ra kadiyot ra nahugno agyud ko na lukapa ba. Nahugno ko gamay pero ni bounce back ra sa ko. Okay. Thank you kayo no sa katong nga mga tubag. And so being teachers sa karon ba, unsay mga exciting nga part sa usa ka teacher, Sir Joven? Dito na ko na-realize when I had the opportunity to teach in college. Nagtudlo po ko literature. Then, nagtudlo ko sa subject sa mga major, education students. O I discover a phrase nga nag-ingon, Docendo discimos, which means by teaching, you learn. So, as a teacher, it's exciting when you keep on teaching because you're adding up more learning to yourself. I get excited to that when I will be teaching a new subject matter. For me, it's a new learning. Nindot tayo mag-teacher kapag lawom Juday, no? Kay as you try to impart knowledge kay imuhang na-learn, magsigi man kag study so that naapod kay sige nga i-impart sa imong students, no? So Tinuod. constant ang learning Yes. sa usa ka teacher. And not just kanang constant, but it is kanang continuous ba? Oo, continuous there. Okay. All right. Now, this time, ma'am and sir, unsa may kanang sometimes na mga kanang mga dili maayo nga mga bad days or good days, but then as teachers, what makes a good day at school? For me, sir, a good day in school is when our objectives for that day were met and the needs of our students are also met, and we see that our students are enjoying our class, but at the same time learning. Not just enjoying, but learning. Indeed. That's a good day for me. Wow. Very nice. Gid kaayo ganahan pod kay kon. Again, nakadumdum na pod ko, Sir Joven, no, nga, make your kanang class ba, inyo kanang make learning fun. You know, that's one thing I always bear in mind when I was there sa Town Central before.
And I do agree kay if not fun ang learning kapag laom Renan, then boring. And if your class actually is boring, of course ang mga estudyante pud nato Wala magwagtangan sila og kana. gana. Oh. Yes. And how about you, Sir Joven? Yeah, it has to be good kay kung dili pud ka feeling good to start the class, mo reflect man guna sa imuha pong pagtudlo. Siguro when you start good, you will end good. Bali, ikaw ang mag-spark o nindot kaayo nga environment in learning. Ang mga bata, imuha silang ma-encourage, ma-motivate. So, not maybe sa imong gi-expect, but with you trying, no nga, inana ang resulta, most chances is nindot ang paghuman sa imuhang pagtudlo sa imong klase for that day. Yes, no? Tinuod gid. Yeah, so- Kana ba lang kabantay ka na kapag lamran ka ripple effect Ripple ba effect, na? yes. Kanang, Oo. ang Mukatay imong ang- i-touch o imong oo. ipakatay ba imong ipa-connect sa lain kanang mga good deeds or mga motivating nga mga butang labi na sa mga Yes. estudyante as teachers. Oo. Now, ma'am and sir, what is the greatest kay balo ko nga kaganiha inyong na-mention nga lahi gyud ang inyong mga first option ba nga mga professions, not wala mo nag-expect nga mahimo mo mga teachers, but then now nga nahimo na gid mo nga kanang mga licensed teachers. What is the greatest edge of teachers from other professions? Sir Joven. Di ko makaingon nga I'm better than other professionals. Makaingon na siguro ko nga ang nakanindot lang gid sa pagtudlo kay you have lot of knowledge and maybe knowledge about some other professions na apo kay ma-acquire. You got to experience what you have experienced also partially. So you're exposed to a lot of things. Yes. So by that, mahimo siguro ta nga kananaang jack of all trades man sa kananang giingon sa pagtrabaho, siguro jack of knowledge. Kidaghan ba nga kahibalo ba? Oo. So di ko makingon nga mas labi ang teacher kay ang uban they can be a master of their fields, no? Yes. Kanindot lang gyud sa teacher kay daghan ma-broaden ang imuhang kahibalo. Yes, and I'd like to commend what Sir Joven has said kapag laom Renan no naningon siya na teachers ko no has a lot of knowledge, and not just knowledge, because if teachers has a lot of knowledge to share as well. Mo nang dili gud stagnant, no? Oo. Nindot kaayo kay kuan gid kaayo murag siguro murag one of the most generous profession bang atong nailhan kaning mga teachers kay ang kada teaching, adlaw yes. nagud sila i-impart i-share Oo. silang mga estudyante. And daghan pod sila og kaning kuan mga kapaglaom, daghan pod sila og mga exposures. So which relates to the next question, okay, since daghan man mo og exposure as teachers, unsaon man ninyo pag-influence ang mga students? So given that kamo daghan man mog influences makuha sa tungod sa inyong exposure, giunsa po ninyo pag-influence ang mga students? Ma'am Ruby. Sa Adventist Academy Cebu, where I am currently teaching or employed, ang among mission statement, vision is Adventist Academy Cebu, a center of Christ's influence. And I think it's true also with your school, sir. I think this is the vision of all Adventist schools under CPUC. And I hold that vision in my heart. I have to cast a positive and godly influence with my students or to my students, no? Wow. Kanang ingon nga, positive good, Christ-like influence or Christ's influence must be. Kasi we know how Jesus Christ was when he was here on earth. He was a teacher and he was loved by his maybe students, disciples. So I want to be that kind of teacher like Christ. Wow. So nindot pod kay pamalandongon ba nga kanang dili lang the goal of the teachers are not just to produce holistic individuals but also to produce spiritual individuals. Yes, no, nindot kaayo na nga vision sa usa ka tulungaan, no. So dungag nga pangutana for Sir Joven this time, naabay something that you can say nga maka-proud as a teacher? Unsay masulti nimo ana, sir? One time, mao gihapon nga panahon, it was October, nga naay ni ana sa akong opisina nga nagdala og cake
graduate siya sa ako ang itudluan kaniadto in a public school, and she returned, and she keep on saying daghan jud kayong salamat, sir. we were inspired by you, we learned a lot from you. So that gives me so much kananaabang joy. Yan, maka-proud yun nini ang pagka-teacher nato, na ang ato kaganiha pangutana unsay influensya nakahimo tag influence sa ilaha kay sila pod mismo ni pursue sila og higher education, no, ni pursue sila sa mga butang nga diin maka-pa-improve sa ilahang kinabuhi. Wow, no? Yes, no, sir. Unya ka nang naay mo message na lang sa atong FB Messenger, sir, no, nga Yeah. thank you, ma'am, because of you ing ani nako karon. So makalipay sa Correct. kasing-kasing, and we are very proud nga ing ana ang atong mga students. No, Yes. nindot kaayo. And I think da kanang ang pride or ang pagka-proud nga ma-feel sa teacher kay dili siguro para sa inyong kaugalingon, ma'am, no? But sa inyong students ba nga nalipay mo nga, uy, naing-ani na akong mga estudyante sa una. Exactly. And they did not forget about you. They look back and say, thank you sa mga influence nga nahatag sa ilahang mga teachers. So, kani interesting part na pud sa ato ang mga teachers, no? Doon na ba'y mga butang maka-surprise ka sa inyong students? Kaya, what is something about you that would likely surprise your students? No? So, pangutanong na to silang, si Sir Ona. Usa na siya sa strategy or style in teaching na to catch the attention sa imo mga mga estudyante, to surprise them. Kasagaran is they are very interested about your life. Mingon sila day, yun ana day ka sa una, sir. Oh, inana ba yun ana day ka sa una, ma'am? Oh, so ma-surprise sila nga unya in ani nakakaron. So I share about my past nga unsa ko sa una dayon karon ako nagkausaban. So they're surprised, so it gives them a glimpse of hope also about their situation, nga potential gyapon sila nga mahimo nga somebody someday or become a good example to the community. So kana siya nga bahin mga bata ma-in-awe sila. Knowing something nga wala nila nakita diha mismo sa imuhang pagtudlo. No? Okay. Right. So how about si Ma'am Ruby? Siguro, on my part, they will be surprised if I tell them that I am a survivor of depression. Yes, even yeah, maybe you were surprised. Many did not know about this. Maybe my previous students know about this, but my current students, wala. I was depressed in college. That was after the first semester, and then I went home. But I see the situation. My parents were working very hard to send me to school. Pobre ra kaayo mi. My father is a fisherman. My mom just sells fish as a fish vendor. And ako ra gyud to pagbuot nga mga tug sipak. In fact, akong dala is pliti ra gyud. And then I told them, maningkamot ra lagi ko dito kung tuan ako. No, so when I went home, ingana akong nakita, so mura kog na kuan gama, why did I insist on going to this private school when my parents could not afford? Why am I giving them a hard time? So ingana, to make the long story short, na because of a teacher, no, na depressed ko, I was not able to enroll in second sem, but because of one teacher, and like to mention her name, Ma'am Asumin, grabe. She went out of her way. Iya gid kong giadto sa balay namo sa Leyte. Iya kong gidala balik sa CPAC. And ang akong parents kay they trusted our institution and they trusted that teacher, gipadala ra pud ko niya didto sa nila sa CPAC. And mo na I was able to enroll the second semester, and pagkahuman ana naayo ko didto. And during that time kanang na kay depression dili ing ani sa karon ang pagtreat, no, ingnon ka nga na crazy now, why is it that she is here when she is supposed to go to the mental hospital. But because of a very caring environment and CPAC, and because of students who are very Christ-centered, no, na mga religious nga mga estudyante, they understood my situation. And after that semester na mga support group nga nagtabang nako, kada sila Pastor Von John, Pastor Bakilabat, si Pastor Angay, no?
Ma'am Suki and kanang akong nabana ron. Okay? Si Pastor Gaa, yes. So, support group na sila dito. Very willing to help me with my healing until naayo gyud ko. Then I also survived Bell's palsy. Daghan mga pagsulay. Hangtod naabot kog 3rd year, 4th year, nahuman gyud ko kalas Ginoo. And you won't believe, even ako na surprise, and it's only by the grace of God, ni-graduate gihapon ko with a Latin honor. Wow. No? So, dili ko ka-imagine. It's by the grace of God lang gyud tanan, no? So kanang mga naay mga circumstances nga dili maayo, padayon lang gyud kay if we have God on our side, He will really help us to reach our goals in life. Kay gusto gyud ko nga mahuman, ako'y eldest and I have to show a good example to my younger brothers and sisters. And usa pud ang nindot nga na-learn sa akong parents is when we are sending our children daw to Adventist institutions, the Lord blessed our efforts, no? Ang ilang business nga kanang sa dagat ragod kanang pangisda ginadouble sa Ginoo, no? Hangtod nga nakahuman gid mi tanan upat magsuon sa ana ra gid nga pamaagi. So siguro ma-surprise sila ana, no? Inig-istorya na ako ana. Now No, they know. na-surprise gani ko knowing all of that, no? So siguro maupod na ang ma-feel sa ato ang mga estudyante kung makabalo po sila ingana nga experience ni Ma'am Ruby. And kato siya murag it was sort of like a testimony po ba unsa ang influence sa usa ka teacher para kang Ma'am Ruby, no? So katong ripple effect that you said ganiha kapag laom juday murag mauna ni siya, no? Nakita po ni Ma'am Ruby ang pag-care sa usa ka teacher sa iyaha, and she does the same for her students now. So gikan pud to, no, sa usa ka student kaniadto nga magtutudo na karon. So how about ang atong mga students karon? Atong tan-awon ang usa ka video kung unsa pud ang masulti sa atong mga students para sa ilahang mga teachers. Greetings everyone! I just want to greet all the teachers here. Happy Teachers Day! Thank you for all the effort you gave into us for the teaching. I thank you for everything since you make us succeed, get jobs, and have the happiness in the school life. And also to the teachers, you're all the best no matter what you are, no matter who you are, and no matter what type of person you are. You're still great, no matter what you are. Hello to all the teachers here in AAC and also throughout the world for teaching us and improving our skills and talents for all these years. And once again, teachers, thank you and God bless you all. Hello teachers, happy Teachers Day. We would like to thank you for guiding us and teaching us good lessons, and also for being a good example towards us. And we would like to thank you for teaching us, most importantly, the knowledge for us to grow more spiritually and also for us to express ourselves. And once again, Happy Teachers Day! To all teachers, Happy Teachers Day! And we would like to say that we thank you very much for your dedication and hard work, and we really appreciate your teaching and service to us students. And you know, we love you. And once again, Happy Teachers Day! So dagan kayong salamat sa atong mga students, no, for saying their greetings, sa ilang mga appreciation, and katong mga gipangsulti nila nga mga nindot regarding their teachers. And so this time padayon kita sa ato ang mga pangutana, daghan pataganahan may bawaan sa life of being a teacher. Now with that said, makita nato ato ang mga magtutudlo no, murag busy kay na sila all day at school.
But they also have lives after dinha sa school. So giunsa kaha nila pag-manage ang ilahang time dinha sa school and time pud sa ilahang families. Kinama pud na sila families nga ulian. They also have their own children to teach and to take care of. No, so atong pangutan-on si Ma'am Ruby, no? Ma'am Ruby, how do you manage your time at school and sa imong family? Kuan lang gid na kapag laom Renan, no, kapag laom Juday kanang setting priorities. Now I have to instill in my mind, I have to believe that my family is my priority, although kanang atong work importante sad, pero dapat na apoy time sa family. And I'm just happy because I'm working in a school nga naarapod mi nagpuyo diha sa campus, and my kids are also studying in the same campus. No, growing up, my kids were just there studying in that campus. So happy ra gihapon ko nga naa sila, but I see to it nga I can always give them quality time. No, even when I was in Leyte, I was working in a government school, in a university. I see to it that I am present and in every kana bitong school activity nila. No, mag-file jud ko og leave ana para mo attend ko sa ilang school activity. No, para pod makakita pod ang atong presence. Dili lang ta puro trabaho sad. Yes. No, so ang imuhang time dili lang mabutang dinha lang sa imuhang pagka-teacher, but also nangita po kag time nga mas spend gini mo for your family and for your children especially. Yes. No, so sa kang Sir Joven, kanang kuan man na sir, no, naamang gyud tay life nga naa sa tong trabaho, and we also have our personal lives gawas sa eskwelahan. Giunsa na ninyo pagbalance sa inyong school life ug ang inyong gawas sa school nga life? Kumbaga murag personal life na ninyo. Sa ako ang kinabuhi, inside and outside teacher na gyud akong ginahuna. So it's not a huge adjustment. Oo. Ako sana tabo pod nga nagtudlo ra pod ko sa eskwelahan nga duol ra pod sa mua. So it's not that really hard. And ang ako po mga bata narapod sa mong eskwelahan nga akong gitudluan. So I always meet them. So it's not really as hard as ato may imagine nga mabahin ang imuhang panahon. So I'm just blessed nga giana pagpahimutang sa Ginoo ang ako ang kinabuhi. I consider myself as a teacher to the children outside my family and also inside my family. And then dili kaayo lisod ang pag-adjust because naaman pod ang mga bata sa same school that you are teaching. Correct. So mo na advantage pod usahay kapag laom Juday, no, sa teacher ka, because ang imuhang mga anak magud are likely to study in the same school where you are teaching. So makita ra pod nimo sila, dili kay mo lagyo permi during the day, no, nindot na siya. Yes. And as teachers, ma'am and sir, kanang kabalo mong gitanong nga kanang kinahanglan ang before mag-start atong day sa pagtudlo sa mga bata, kinahanglan to i-set tanan nato mga learning materials, teaching materials. And as teachers, how do you manage to maintain kanang conducive for learning sa mga kabataan? Kanang classroom nga conducive for learning to your students. Ma'am Ruby? So for a classroom to be very conducive, you have to instill in the minds of the students that this classroom is welcoming mistakes, meaning we are giving room for errors. Now, we are not all perfect, and in my English class, I always tell my students to express, or I always encourage them to express their feelings. So what I am doing is I'm giving them mga questions that would help them express themselves. Or in some cases, kanang mag-check bitog attendance, instead of having my students or telling them to reply, present ma'am. Ang akong ginahimo sir kay mutawag kag family name nila, muana ko, okay, from 1 to 5, 5 as the highest or happiest rate, no, nimo, how do you assess your feeling or evaluate your feeling today? 5 is the highest, and they would give a reason why. So for example, if you are in my class, I would say, okay, Renan, okay, so you don't have to say present ma'am, you say 5, why? So meaning you are very happy and you give your reason. No, so in that way we are say developing, or we are
unsa ganinang tawag sir kanang promoting a conducive classroom ready for learning, no? Nga kanang maka-share gyud mo diha ba, no? Og Ingana mga kuan. pag ginaingana nimo pag para kumbaga pag start up sa ilahang sa ilang huna-huna. And no? then when I noticed that the one student would say one or two and then ingon muhatag siya iyang reason, at the end of the class I would go to that student and mas ako siyang ilhon or pangutan-on ngano ingana iyang day. So mahibal-an nimo nganong sad siya. Okay. Nga na nga to ang rating nga iyang gihatag. Okay. So that's a unique way of kanang starting up the class, no, setting their minds ready for the day. Okay. Exactly. And aside that, as teachers, you have to prepare the classroom. How about this one, Sir Joven? Unsaon nimo pag show or how do you show your school spirit towards your students para pod mas ma-inspire ang mga kabataan nga mo learn anang adlaw? Nagingon nga the best teacher or the greatest teacher is the one that inspires. I always start with motivation. And that's what I learned also from my professor. Nga ako po na siyang gi-try og learn for myself as a teacher. Nga kung makaset ka nga ang hunahuna sa mga bata is inspired na sila, they would be willing to go through their lessons. They wanted to learn because imo naman silang gi-inspire na daan. So that's, for me, I make it a good learning environment for them. And kapag laom juday na common kay ni siya nga mga kapaglaom no nga ang atuang mga teachers moingon gyud na sila nga ang teachers nato second parents daw nato na sila no sa eskwelahan. Pangutano na to ang mga teachers kay basi matagkadungog ani. Ma'am Ruby, unsay masulti ninyo ana nga moingon man gyud na sila nga kamo as educators, as teachers, kamo ang second parents sa mga kabataan or sa ato ang mga estudyante? Yes, tinuod yun na kapag laom Renan, no? Whether we like it or not, our students are with us in most times of the day, no? Pila ka oras na sila naa sa atua. Muuli sila sa ila, siguro magkaon, matulog. Usahay wala na kaayoy time to be with family members. Usahay most of their times na agad sa eskwelahan. So kami ang second parents kami ilang dangpanan. Ma'am, naa kay kuan diha. Ma'am, naa kay mauni mo na. Ma'am, na ko'y problema. No, ma'am, si kuan ba? Mo-open up pud sila. And in AAC, we call our students mga anak. No? Mga anak, kumusta? No? So usahay siguro magselos na lang ang tinuod gyud natong mga anak kay usahay mas close pa ta sa atong estudyante naka-experience cancer kaysa imong tinuod nga mga anak. Kaya ato pong mga anak murag dili man kaayo mo sulti gyud, no? So mas musulti sila, no? Mga anak gyud ang among tawag sa ila. And just recently naghimo og kanang celebration ang among eskwelahan, no, for us teachers. Mao jud description sa ako ang mama nating lahat. Na-shock ko sa ilang description before me gipamarcha with a graduation song in the background. Gipamarcha me. And then calling my name, mama naming lahat. Tinuod gyud ay sir. Mama gyud ay ta. Mga second parents jud, no? Yes, so those are parts of those are some exciting parts nga magian nimo as teachers. And aside that part nga naidaghan nga mga surprising parts and exciting parts as teachers, Sir Joven, naabay mga panahon or mga parte sa imong kinabuhi as a teacher nga nakaagi ka og kanang grabe hard part or hard experience unsa ano pag-deal ang usa ka estudyante because ana nga certain nga problem imo na-encounter anang estudyante ha? I think every teacher had that experience. It is inevitable. Di ginamalikayan nga maka-encounter jud ka og estudyante nga dili mo cooperate nimo, dili mo follow sa mo instructions. So it sounds like a burden sa teacher kung inana man gani ang may tabo. Ang sa ako ala nga it was very hard sa diha nga kanang nahurot ang ako ang temper nya nakasulti ko dili maayo. And it's like sa ko I regretted nga nakasulti ko inana because as a teacher
kita ang role model. It should be nga kita mo'y source of motivation. Pero when we utter something that will break their heart, for me it's really difficult to accept, or it's hard to continue. But considering we can just bounce back, no, call the attention of the kwan and then apologize. I also apologize to the students actually. Yeah, so usa na sa mga challenges, no, kay dili man tanan panahon kanang lingaw ang pagtudlo or that nindot ang response sa students na man jud, no, sakto to do na jud mga students or pupils nga dili jud mo tuman sa teacher, some sort na mga reasons behind that, but importante ka itong ano nga, if imo gimpugnan imuhang kaugalingon, challenging kay na nga part sa for being a teacher, lisod kay na siya. But so since na ay mga ingana nga mga students, unsay difference kaha sa mga estudyante about 10 years or 15 years ago, no? Unsa ang sa generation karon og sa una? Ma'am Gaa has been in the teaching profession for kuana more than 20 years na, mga 22 years, no? Unsay masulti nimo ana, ma'am? Students nowadays are very creative, more creative in the sense that naslay daghan exposures, no, sa technology, social media, and then when they just use these tools, no, sa social media or technology sa sakto nga pamaagi, mas creative gyud sila, no, gitawag sila karon nga mga digital natives, no, mas gusto sila mo learn when technology is involved, no. That's why in my class I always incorporate games, interactive games, no, sa akong klase. Kung mag-review me, dili na mi nga mag-question and answer sa review. I use that Jeopardy type of kanang maghimog quiz. They are all engaged. At the same time, they are learning. Nag-game me, pero they are learning. No, kung unsay naa diha sa content anang nga game, that's the topic that we will be studying or that we will be having in our exam. So ingana ang akong style karon kay kuan na sila kanang very na sila sa technology, so you have to sila. So you have to your strategies. Kung mag-ingon ta nga dunay kalainan, pero sa akong pag-observe, they are just the same. Ang nalahi lang yun is ang ilang environment, and they respond to the environment. So daghan na ang avenues for learning kumpara sa una. So that's why manggawas na ang ilang mga creativity. They become more innovative, discover something else. So because of the environment karon kumpara kaniya to. I see. So daghan pa jud kaayo ta nga kanang gustong madunggan or kanang gusto nato nga mahibawlaan sa kabahin sa mga experience ato ang mga magtutudlo nga do sa ilahang mga estudyante. But then before ta padayon mga kapaglaom, let us hear and watch first this short video kabahin sa kung unsa ang mga dagan sa istorya sa ato ang mga magtutudlo sa ato ang sa ilahang mga classroom, sa ilahang eskwelahan towards their students. Teachers are undeniably at the heart of education, playing a pivotal role in shaping the future of individuals and societies. Beyond imparting knowledge and skills, teachers inspire and nurture the minds of their students, fostering a love for learning and critical thinking. They serve as mentors, guides, and motivators, instilling values and principles that extend far beyond the classroom. A dedicated teacher understands the unique needs and strengths of each student, adapting their teaching methods to cater to diverse learning styles, ensuring that every individual has the opportunity to thrive academically and personally. To be a teacher of Adventist Academy Cebu is both a privilege and a responsibility, and it is with great pride to belong to educators whose main purpose is to spread the good news of salvation to others. And I am so happy
to be among them. And as a principal of this institution, it is really my honor that our teachers here are dedicated in the ministry they are called for. So, I am so thankful and happy that these teachers show the character of Jesus, especially in dealing with our young students and young pupils that is attached to Adventist education. And I pray that we will continue to uphold Christian values and share the core values to our students, that is service, empathy, resilience, versatility, commitment, excellence, and integrity to our students. And to our dear teachers, happy Teachers' Day. Thank you. Teachers not only educate, but also serve as advocates for their students, working tirelessly to address challenges, provide encouragement, and empower them to overcome obstacles. Supporting and investing in the professional development, well-being, and fair compensation of teachers is a vital step towards ensuring that they can continue to positively impact the lives of countless learners, thus embodying the phrase, teachers at the heart of education. I love my teacher. Ug mao kadto ang endeavor o kinabuhi sa ato ang mga magtutudlo sulod sa ilahang mga classroom kauban sa ilang mga pinalangga nga mga estudyante mga kapaglaom. And to continue the last part sa ato ang discussion, we have here Sir Joven, as a teacher, unsa nga mga pamaagi ang imong gihimo to encourage kadtong mga non-fast learning students? Dili man gud tanan kapag lamrenan no fast learning. So katong mga non-fast learning students, Sir Joven, unsa nimo sila pag-encourage to study more, to learn more? Akong gigamit akong kagalingon. Example. Kaya ako di man ko fast learner. Ako mag-iingon ako gulingon ako sa una, nani regitan ko ato ko sluyo. Di kay ko mo participate, di kay ko tawag sa maestra niya, kanga pa jud ko mo istorya. No, akong gitagaan sila og hope. No nga kung unsa ka karon, you will not remain that way. Just keep on moving, keep on learning. At the end of the day, you will discover that you're already a distant away from where you were before. So nindot gid kayo no kung pinaka best nga example nga ma-present nimo sa imong mga estudyante or bisan kinsa ang imong kaugalingon. Sir Joven, I'd like to kanang comment ba sa usag sa akong mga dili mga limtan sa imuha nga gina-encourage pud namo sa mga the best kapag lamrenan, the best testimony that we can share to others is our own testimony with God or kanang imo jung kaugalingon nga mga experience, own experience. Yes. And kung giunsa nimo pag bounce back sa imong mga challenges sa una, kay ma-inspire man pud ang mga students, ana ba nga, oy si sir man gani, si ma'am, di ay niagi pud siya mga kalisdanan sa iyang pag-learn sa una as a student, and then karon na sila, their teachers na. So it will kuan ba foster kumbaga hope sa estudyante. Siguro na pinaka-valid gid nga kuan example. Imuha man. Yes. Maugid, sir. So, thank you kayo, sir, no? And then, how about, Ma'am Ruby, di ba naamagid ka nang magbabadlong ang mga kabataan sa school? Now, how do you deal with parents who condone their children's misbehavior ka nang murag mo-tolerate gid sa ilahang mga anak nga dili gid taangayan? Saan na nimo pag-deal, ma'am? Sa AAC, namin gitawag nga kanang student handbook, sir. Namin student handbook and na-stipulate diha tanan mga policies, unsay dapat buhaton sa mga bata. And then, once makakommit og mistake ang mga bata, so na-equivalent ang demerit sa ila. And the parents are aware about that, about those things, mga policies. So, kung naa sila, naibata nga mag-misbehave, ipatawag ang attention sa parents. Of course, once nakabalo sila nga naamanday na diha, klaro kaayo, mo obey na lang sila. Or murag dili naman sila gyud nga makiglalis gyud. No? So dili kaayo lisod sa pagdeal sa mga ana.
wala pa kaayo ko ka tubang diha sa EAC sir og ingana gyud na in my personal experience nako. Wala pa gyud. I don't know with sir kay administrator man siya. Siguro diri sa kang sir na ay. Oo. Naay mga ginikanan nga mo ana sa office nya akong ginasettle na nakanindot lang kay the wisdom of God makasabot sila ba. No nga ang atong tumong is not para lang sa usa but it is for the common good, para sa kaayuhan sa tanan. Both side, kung ganin na ay na yun siya, agrabyado ang usa ka bata sa usa, but we try to explain it nga kinini is a learning experience. Even just recently na apoy situation nga yun ana. Yes. Ang nakanindot lang kay ang ginikanan ako na istorya later on ni subside ang iyang burag matawag og kasuko ni us ang level unya ni balik siya istorya nako kay ang plano to pundangon na niya ang bata. But then later on sa later niya nga text ningon na siya nga ako nang paeskilahon pero kanang dila sa karon dayon pero akong ibalik ang bata kay akong giingon nga ang bata ato silang tudluan nga sila makabarog silang kaugalingong tiil. Kay kung ato siyang i-condone man gud ang ilang mga behavior, although sa ginikanan mingon sila nga wa man nag-misbehave akong bata, pero sa imuhang perception dunay kulang sa bata. So atong gi-explain sa ginikanan nga if they go through this hurdle, they can become better person. They can grow up with it. Ang mao nay goal sa ato ang education according to Ellen White nga there is a development of self-governance, a training for our children nga sila mismo they can decide on their own what to do. So dili pod lalim no nga yan na ba mga katubang kag parents nga imong i-try og kanang correct ang misdemeanor sa bata kay syempre sila gud ang parents pod and siguro matandog pod ilang pride as parents but eventually ma-settle raman gyud no based on the experience nila ni sir ug ma'am bagana. So syempre i-practice man gyud nato ang fairness and equality nga din no ang sa pag-treat nato sa dili lamang sa mga bata but sa ato ang mga kaubanan pud nga mga magtutudlo or mga administrators kana diha sa eskwelahan. Unsaon man na nimo siya kanang si kang Ma'am Ruby nako pangutanan no. Unsaon nimo pag-impose ang fairness and equality sa imong pag-treat sa imuhang mga learners and sa imuha pong mga kaubanan as teachers? Sa AAC, although it is owned and managed by the Seventh-day Adventists, naatay mga estudyante diha nga mga non-Adventists, daghan, even mga Muslims, Roman Catholics, tanan. But we see to it nga kanang fair gyud ang among pag-impose sa among mga rules and sa makita nila fair pud ang treatment namo sa matag bata regardless of religion, no? So kung sa amo pud mga colleagues namo gina-exercise namo ang fairness pod nga among ginapakita nga wala mi unsay tawag ana, wala mi gipaboran when say we have an issue nga ingani tapos dili nimo paboran siya isa kay bali amiga nimo siya, you have to stand for what is right and for what is true, no? Kung unsay ang tinuod because eventually the truth will set you free. So bisan pag amiga nimo siya kaayo pero dili na mao ang imong nakita sumala sa katinuoran gyud, you have to stick to the truth gyud, no, para makuanan bitaw ang mga away-away or lalis-lalis. Kay dili man malikayan gyud anahing ana. So among gibuhat pod I think si Ma'am Juday or si Kapaglawom Juday dito ni nagtudlo sa Town Central Adventist Learning Center sa una, karon na siya diri sa tuang studio. We give equal opportunity for our learners. Yes. Meaning to say nga kung ang mga bata doon na sila yung mga special presentations, we open it for everyone. Kay nahitabo man ko sa una sa nag-eskwela pa ko, sa bata pa ko nga murag maibog ko ba nga ang katura mga bright maro may tawgon sa maestra maro may mag-present dito sa kanang stage mo show dito sa kanang closing or sa mga unsa nga mga event. So amo gibuhat diya sa Town Central Adventist Learning Center sa Konsolasyon nagan make coming event ato held sa SMCT Konsolasyon. So everybody can present there. So ang mga ginikanan di feel nga walay gi pabor-paboran.
Ana siya pag ingana ang way to make sure nga fair and equal ang pag treat sa mga bata and sa fellow teachers pod. And so they say nga importante daw kaayo nga transparent ta sa ato ang relationship among the students, sa parents and sa teachers. Nganong importante man na siya, Ma'am Ruby, Sir Joven, nga naatay transparency sa ato ang pag-deal with the students, sa parents and sa teachers mismo? Nayo sa pinulungan nga nag-ingon nga, do not show me love, do not show me mercy. Tell me the truth. It's important that we have to be transparent. You have to tell the truth. Kay lisod man God nga ni-react lang ka na nga nakabase sa gisulti niya dito tinuod. So bura na noon og maguba na noon ang relasyon, no? Maguba na noon ang inyong pagtagad sa usag-usa tungod kay do naman kay gitag-utaguan. So ang iyang pag-react nagbase to sa imo nga dito tinuod ang imong gipakita. So you have to be transparent. Tell them kung sa imong gibati, you express nginana aron sila pud makasabot because we are different from each other. That is a fact, no? Kinahanglan ta nga makasabot sa usag-usa. Okay. Yes, that's true. Para pud nga ang trust bitaw, sir, no, ma-earn gyud, ma-develop og ang respect pud sa mga estudyante ma-earn pud nato, no, by being transparent. Before ta mo end mga kapaglaom, no, atong pangutan-on ang ato ang mga magtutudlo sa ilahang mga final words, no, sa ilahang masulti sa their final words. Si Ma'am Ruby. Okay, so as a teacher, akong ika-advise sa mga students is develop what we call that growth mindset. No? Kung naay kay growth mindset, you will not be afraid to take risks and you will open your mind to many possibilities. Nga dili ka mahadlok nga mo magmali. We have to consider mistakes and learn from those mistakes. And Proverbs, Psalms 37 verse 4, my favorite verse, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. And para sa atong mga future teachers, mga aspiring teachers, always know, no, ibutang gid sa una-una nga being a teacher is being a missionary. It is a calling. No, it is a ministry. So kung gusto ka mahimong missionary, you have to try to become a teacher too. No, dili gyud ka magbasol. Okay? Ang akong message para sa ato ang mga estudyante, you have to think that it is a privilege to be able to be educated. Pangutana gid mo sa inyo mga teachers aron mo masayod. Ay grab ninyo ang opportunity unya hinumdumi nga ang pagtudlo sa mga magtutudlo is not nga gitorture ta sa mga daghan kay nga tun-anan kundili matud pa ni Miriam Defensor nga ang kinikonong mga teachers, they are there not to torture but to cure the ignorance of the learners. Ug alang sa mga magtutudlo na sa Colossians chapter 3 verse 23 nag-ingon nga do heartily whatever you do as serving not the human masters but the Lord. Hinaot nga kini amo ang gipang-share karon ni Ma'am Gaa kapag laom Juday and kapag Krinan dako kini siya kahimuan sa ato ang mga estudyante ug sa ato mga magtutudlo. Yes. No. Yes. So thank you so much once again, Sir Joven, Ma'am Ruby, for sharing kanang inspiring thoughts and kanang mga pangpadasig words of encouragement sa ato mga estudyante. And of course, my dear kapaglaom, dear parents, students, since we are celebrating our World Teachers Day, please do not forget to tag your teachers there sa ato ang comment section and then greet them Happy Teachers Day. Sir Joven, Ma'am Ruby, we also have just a small gift or present for you as we celebrate our World Teachers Day. So, kapaglaom, Renan, let's greet Ma'am and Sir. Happy Teachers Day! Thank you. Happy Teachers Day sad sa among mga teachers in college. No, sir, no, in the elementary, sa high school namo. Happy Teachers Day! I hope they're watching, no, ato mga teachers sa una. Yes, ato sila teachers. Yes, dili gid ta mahimong ingani karon, sir, kung wala. So, greet po nato ato ang mga co-teachers sa ato mga tulungaan. Correct. Yes. Yes, and of course, do na tay pa-cake diri, no, mga kapaglaom. Part yun ni sa ato ang celebration.
pag-show og appreciation sa ato ang mga teachers. So Yes. para nilang Ma'am Ruby, kinang Sir Joven, and sa tanan natong mga magtutudlo in public and private schools nato, no? So dili lamang para sa ato ang mga Adventist schools, but sa tanan-tanan nga mga schools nato, Yes. sa tanan teachers nato, no? As Ellen G. White's statements about education, it says, true education, mga kapaglaong, means more than the pursual of a certain course of study. It means more than a preparation for the life that now is, and it has to do with the whole being and with the whole period of existence possible to man. Let us remember the special role they have in everyone's hearts. Remember, they are God-given talents and living instruments from our great and divine master teacher of all time, Jesus Christ. Please join with us in our prayer as we end together with Sir Joven. Shall I pray? Our master teacher, Lord Jesus Christ, we are so thankful for giving us this profession, teachers, but most especially for calling us into the ministry. This is a big opportunity that we are a part of your grand work. It is the restoration or the recovery of what was lost. We thank you, dear Father, for making us a tool to reach to more people, especially the students, that they are a part of our learning institutions. We can impart to them the values and especially the teachings of Jesus Christ. Thank you for this opportunity that we were able to impart to not just here in the Philippines, but even in different parts of the world. Those who are watching, those who are listening to this episode, may they learn something and may they can apply it also in their individual lives. Thank you, and we give you the honor and glory through Christ our Lord. Amen. Mga kapaglaom, thank you so much for joining us today. Invite your friends and join us again next week in this conversation for your holistic wellness here on Hope Dialogue. Happy Teachers Day!